Sa imong sudanday. Pancit. Kisa may cooking ana. Daddy. Lami? Oh. Pero mag-eat. Para mo big na si Amin. Yummy? Slowly ra ha, kay matuk-an niya sa Amin. Favorite ni mong pansit, day? Ha? Lami? Slowly ra kay matuk-an ha. Oh, matutan Emi. Lami ha. Uy. Sugad din mo eat ni Amin? Naray mo water.